हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सुरह वाकया के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, ليس لوقعتها كاذبة उसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। خافضة رافعة किसी को पस्त करने और किसी को बुलंद करने वाली। إذا رجت الأرض رجا जब ज़मीन भौचाल से लरज़ने लगे وبست الجبال بسا और पहाड़ टूटकर रेज़ा रेज़ा हो जाएं, فكانت هباء منبثا फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे। وكنتم أزواجا ثلاثة और तुम लोग 3 किस्म के हो जाओगे। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं। والسابقون السابقون और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। أولئك المقربون वही अल्लाह के मुकर्रब हैं, في جنات النعيم नेमत की बहिश्तों में। ثلة من الأولين वो बहुत से तो पहले लोगों में से होंगे وقليل من الآخرين और थोड़े से बाद वालों में से। على سرر موضونة लालो याकूत वगैरह से जड़े हुए तख्तों पर। متكئين عليها متقابلين आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। يطوف عليهم ولدان مخلدون नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे। بأكواب وأباريق وكأس من معين यानी आबखोरे और आफताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। لا يصدعون عنها ولا ينزفون उससे ना तो सर में दर्द होगा और ना उनकी अकलें ज़ाइल होंगी। وفاكهة مما يتخيرون और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों। ولحم طير مما يشتهون और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे। وحور عين और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें كأمثال اللؤلؤ المكنون जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। جزاء بما كانوا يعملون ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما वहाँ ना वो बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही गाली गलोच। إلا قيلا سلاما سلاما हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين और दाहिने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहिने हाथ वालों के। في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة وہ بے خار کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی کے جھرنوں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعة اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے۔ إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواری بنایا عربا أترابا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر۔ لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، في سموم وحميم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من يحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے، وكانوا يصرون